बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम फ़ैसला आया मिलिट्री कोर्ट्स का, जिसमें कि 60 के करीब मुल्ज़िमान को सज़ा दी गई और इसमें हसन नियाज़ी भी शामिल हैं जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के साहबजादे हैं। और ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं ये इसका एक ख़ास तनाजुर भी बनता है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन की जानिब से, इसी तरह से अमेरिका, बरतानिया की जानिब से दबाव पाकिस्तान के ऊपर आया है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फ़ैसले ना करे, क्योंकि यहाँ पे फेयर ट्रायल का हक़ जो है वो दस्तयाब नहीं है। उसके बावजूद ये फ़ैसले सुनाए गए हैं। इसके क्या असरात हो सकते हैं, ये कितना अहम है, और क्या इस तरह के और जो मुकदमात हैं वो भी सामने आएंगे। मास्टरमाइंड और मंसूबा साज तक पहुंचा जा सकता है या नहीं पहुंचा जा सकता, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब जो अहम मामला है वो अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की, हम अमरीका तो नहीं कहेंगे मगर रिचर्ड ग्रेनेल जो कि खुसूसी एलची हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, जो ज़ाहिर है कि नई इंतज़ामिया अब मारिज़ वजूद में आएगी और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त अमेरिका की पॉलिसीज़ की तरफ देख रही है। ये जो खुसूसी एलची है ये मुस्तकिल पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कभी ये इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ट्वीट करते हैं, कभी ये दूसरी तरीके से बात करते हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करते हैं। उसके साथ साथ ये बाकायदा लगता है कि एक पूरी मुहिम है जो कि रिचर्ड ग्रेनेल जो है वो चला रहे हैं। आज इन्होंने एक ट्वीट किया, उसका रेफरेंस ये है कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया, गो के ट्वीट उर्दू में था। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के हवाले से उन्होंने कहा कि रिक्रूट जहां भी मौजूद हैं इमरान के निजात के लिए पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है और मीडिया तवातुर के साथ ये गुफ्तगू कर रहा है। यही उन्होंने बात की जो कि ख्वाजा साहब ने, और ये भी उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हमारी अव्वल आखिर तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उसके बाद यानी ट्वीट किया। उसके बाद रिचर्ड ग्रेनेल जो है वो उन्होंने एड्रेस किया पाकिस्तान की एम्बेसी को वाशिंगटन में, और उन्होंने उसको कहा कि इनको एक्सप्लेन करें, बताएं इस बारे में। और ये जो डेथ थ्रेट्स की बात की उन्होंने कि जो दी जा रही हैं, ख़ास करके उन्होंने मेंशन किया इसके अंदर गोल्डस्मिथ फैमिली के हवाले से या ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का रेफरेंस दिया, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को कहा कि जो कुछ भी हो रहा है इट्स रेकलेस। ये भी उन्होंने कहा कि यूएस जो टैक्स पेयर्स हैं वो पाकिस्तान को एड फ्राहम करते हैं, और उन्होंने टैग किसको किया, यूएस एड को और आईएमएफ को। अब ये बहुत अहम मामला है, क्या ये दबाव पाकिस्तान के अंदर बढ़ता चला जा रहा है? ये जो ट्वीट्स हैं ये महज ट्वीट्स हैं जो कि एक तरफ इमरान खान साहब की रिहाई की बात करते हैं, दूसरे पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं, और इसी तरह से आपने देखा कि ये जो आईएमएफ को टैग कर रहे हैं और एड की बात कर रहे हैं। क्या ये नई इंतज़ामिया जो होगी ये उसकी पॉलिसी होगी ट्रंप इंतज़ामिया की? इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। फिर इमरान खान साहब की आज मुज़ाकराती कमेटी से मीटिंग हुई है। उस मुज़ाकराती कमेटी में उन्होंने दो बहुत अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि डील की ऑफ़र हुई थी, उनको रिहा करने के हवाले से उनको नज़रबंद करने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने इस डील को मुस्तरद कर दिया। क्या ये वाकई डील की ऑफ़र उनको हुई थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इमरान खान साहब ने, जो कि बहुत अहम बात है, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर हुई है। बहरहाल और भी बहुत कुछ हुआ जिस पे हम जानेंगे कि ये 31 जनवरी तक की जो बात है ये कैसे हुई, क्या मुज़ाकरात वाइंड अप हो सकते हैं तब तक, या नई शर्त है, शराइत क्या है, इमरान खान साहब का मूड कैसा था, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने मईशत की कैसे बात की। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। और अपने दीगर मौज़ूआत पे हमारे साथ मौजूद है फादिल साहब, जिनसे कि हम पूछेंगे कि ये वहाँ पे थे तो क्या इन्होंने देखा और खान साहब से क्या सुना। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब एहसान साहब हैं, हाफिज़ एहसान साहब, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी और लॉयर भी हैं मारूफ। इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या आगे होने जा रहा है। हमारे साथ जनाब मौला बख्श चांडियो साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमें हैदराबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ सेंटर अफनानुल्लाह खान साहब भी होंगे, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है। सबसे पहले फैसल आपके पास आती हूँ। ये जो आपने आज इमरान खान साहब से ज़ाहिर है कि ये सारी गुफ्तगू हुई है, फिर हामिद रज़ा साहब ने भी कहा 31 जनवरी की डेडलाइन का, ये उनके साथ भी इस मामले के ऊपर बात हुई कि मुज़ाकराती कमेटी जो है हुकूमत की वो भी शराइत रख रही है। उन्होंने भी किसी शर्त की बात की है या नहीं की है? नहीं, हुकूमती कमेटी का अभी तक कोई शर्त या काउंटर एजेंडा आया नहीं सामने। मतलब 9 मई के हवाले से कहते हैं ना कि बात नहीं होगी। आज इरफान सिद्दीकी साहब का, इरफान सिद्दीकी साहब ने आज बिल्कुल कहा होगा, लेकिन जो पीछे जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस किस्म की जो
कोई अभी तो गैर रस्मी मुलाकात हुई थी, अब रस्मी मुलाकात 2 से ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगी। तो हुकूमत अगर कोई इस किस्म का काम करती, इसीलिए जो हमने रेमिटेंस का जो तफसीलात ज़र को रोकने की जो अपील है उसको विड्रॉ नहीं किया है, बिकॉज़ हुकूमत की तरफ से संजीदगी दिखाना पड़ेगी। देखिए हुकूमत में से जो मुझे महसूस ये हो रहा है और कि एक तबका है, ख़ास तबका है जो कि इस मुज़ाकरात के अमल को सबोटाज करना चाहता है। ये उनके मुफाद में नहीं है। वो इस कॉज के बेनिफिशरी हैं। इरफान सिद्दीकी साहब भी हो सकते हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब को, परवेज़ अशरफ साहब को, या इसलिए हमने हामिद रज़ा साहब को अपना स्पोक्स पर्सन बनाया है कि मुज़ाकरात, क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है, या तो उनको जो है स्पोक्स पर्सन बनाया जाए। अगर हर शख्स अपनी राय का भी इजहार करेगा, इट कैन बी टेकन इन नेगेटिव टर्म्स। लेकिन क्या खान साहब को ये जो सजाएं थी उसी दौरान ये खबरें आ रही थी 60 के करीब जो है, ये भी उनको खबर पता चली? वो क्योंकि हमने 2 बजे के करीब अंदर चले गए थे, और अब अडयाला में न फ़ोन होते हैं हमारे पास, न कुछ और चीज़ होती है, इवन टीवी की भी तो बिल्कुल नहीं होता। सो ये खबर बाद में ही, लेकिन जो 25 की सज़ा है उस पर सुबह खान साहब ने भी बात की थी, और उन्होंने, हम मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को बिल्कुल यकसर मुस्तरद करते हैं। हम इसको ह्यूमन राइट्स और शहरी हकूक़ की नफ़ी समझते हैं। हम समझते हैं कि वो गैर शफाफ ट्रायल होता है, उसमें किस किस्म के एविडेंस लाए जाते हैं, किस किस्म की प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो हमें नहीं मालूम है। हम ये समझते हैं कि जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है, उन सिविलियंस का जो कि आम कोर्ट्स में भी ट्रायल हो सकते हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आइन की खिलाफ वर्जी है, बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आसमा हमने कोई 27 कॉवेनेंट्स या ट्रीटीज इंटरनेशनल साइन की हुई हैं, जिसमें हमने जो ह्यूमन राइट्स की जिसके तहत, और उनके बदले में हम कोई 8 से 10 बिलियन डॉलर का रिबेट लेते हैं, और रिबेट पाकिस्तान को आता है। तो हम बाउंड हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के। और ये जबकि आज ही ये अहम फैसला भी हुआ है। अब इसके अब अहम फैसला तो किया है, लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव को सामने रख के किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर देखें, अगर तो मक्तदरा भी गुस्से में है और गुस्सा कोई हिकमत अमली नहीं होता। देखिए ये तो मैं तो अपनी भी पार्टी में भी बिल्कुल ओपन बात करता हूँ, गुस्सा हिकमत अमली नहीं होता, गुस्से से नुकसान होता है। सबको 2-2 कदम पीछे जाना पड़ेगा पाकिस्तान को आगे लाने के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन हाफिज साहब ये क्या गुस्से में फैसला हुआ है जो 60 मुल्ज़िमान का है, और आपको इसका मकसद क्या है? क्योंकि एक तरफ से दबाव है और दूसरी तरफ से फैसला है। आसमा, एक तो कि ये एक कंटिन्यूटी है कि जिसके अंदर फेज़ 1 ये था कि सैकड़ों लोग 9th मई के अंदर थे, और उसके अंदर सिर्फ 103 लोग जो हैं उन्हें मिलिट्री एक्ट के अंदर और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लगाया गया। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के ऊपर जो है वो शायद आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने रिस्ट्रेन भी किया है, और उसके अंदर एक सिंबॉलिकली चीज़ों को टेक ऑन किया है। नहीं तो आपने उन लॉज की जो वायलेशंस की थी, हर वो शख्स जो वहाँ पे गया था, जिसने डिस्ट्रक्शन की थी या नोटिफाइड एरिया था, उसको पाकिस्तान का लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट की आज तक जो जजमेंट्स आई हैं वो ये कहती हैं कि आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं अगर वो पाकिस्तान के मिलिट्री लॉज की वायलेशंस करें, और उसके अंदर आपका सेक्शन 2D1, 2D12, सेक्शन 59(4) है, और ये 67 से लेके PTI की गवर्नमेंट तक होता रहा है। अब 1972 के अंदर जो है वो सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई शुरू किया गया जब आपकी अमेंडमेंट्स आई, और अब तक 1875 लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स ने, जो सिविलियंस थे, उसमें आपके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, उसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के सिविलियन एम्प्लॉयज़ भी हैं, उसके अंदर मिलिट्री के अंदर जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ है वो भी है, उसके अंदर जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़ते हैं। नहीं, सुन लें ना, एक सुन ले, और उसके बाद ये सुन लें ना एक सेकंड, बात इस वक्त हो रही है सिविलियंस की, और सिविलियंस हर वो शख्स जो है जो पाकिस्तान आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब 1972 से लेके आज तक जो है 1875 हुए, और पीटीआई के सिर्फ दौर के अंदर 2018 से 2022 तक 180 लोग जो थे, जो सिविलियंस थे, उनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया गया। उसके अंदर 2018 में 35 थे, 2019 में 61 थे, 46 थे, 36 और 12 थे। अब ये एक सेकंड, आसमान बात ये नहीं है, बात कह रहे हैं, बात इस वक्त नहीं, सुन लेना, मैं उसको नहीं, एक सेकंड, 9 मई के साथ, लेकिन 9 मई के साथ अगर हम इसको रखें, आप ये 9 मई के जो ट्रायल है, आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो इतराज आ रहा है वो कि फेयर ट्रायल का वहां पर कोई वजूद नहीं है। और जाहिर है कि एक जुमला हाफिज साहब इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं।
9 मई में जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा उनको बरील ज़िम्मा करार दे दिया गया, एक लिस्ट है पूरी, और जिन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा उनको धर लिया गया। तो फिर क्या वो नहीं गए थे? क्या उनकी कॉल रिकॉर्ड्स नहीं सामने आए थे? खान साहब के लिए भी मौजूद है कि वो सिद्क़े दिल से माफी मांग ले। इसका मतलब ये है कि फिर कानून तो नहीं है ना, माफी है बादशाह की हुक्मरानी है। ये इसका जरूर जवाब है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहें फलाना जो है माफी मांग ले, ये जो पहला था ना, ये फेयर ट्रायल वाला। एक तो ये है कि हम अपनी कानून कहते हैं कि फेयर ट्रायल है। जो इंटरनेशनल आपके पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डायकॉटमी है। आज तक जो है इन 9 मई से पहले कभी अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन ने कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स के मुतालिक नहीं कहा कि नहीं होने चाहिए सिविलियंस के ट्रायल। जीएसपी प्लस के अंदर ये कोई कंडीशंस नहीं थी कि जी आप इस मुल्क के अंदर सिविलियन ट्रायल्स जो है बंद करें। वहां पे जो थी वो आपकी थी नंबर 1 कि आप कैपिटल पनिशमेंट खत्म करें, वो आपकी ब्लास्फेमीज वगैरह वो चीजें। अब ये कि जिन 4 चीजों पे इन्होंने भी बात की है, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, उन्होंने कहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होता, फेयर ट्रायल नहीं होता, एक्यूज को प्रॉपर राइट नहीं है, और उसके अंदर ये है कि ये जो आपका चीज है ये डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी तरफ इन्होंने इशारा। अब आसमा ये चारों चीजें जो हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 1975 में तय कर चुकी। अल्टीमेट आर्बिट्रेटर कौन है? या कॉन्स्टिट्यूशन है, या लॉ है, या सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुन लेना, अल्लाह करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी किया है कि ये ट्रायल नहीं हो सकता। अभी अपने कैमरामैन को कहें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एज ए प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट्स निकालें जिसके अंदर उन्होंने सिविलियंस के हम नहीं चला सकते सर, नहीं सुन लेना बात, उन्होंने सिविलियंस को जो है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स को उन्होंने जस्टिफाई किया और कहा एक्सपीडिशियस नहीं, जस्टिफाई तो किया है ना फैसल साहब, ये तो आप माने ना। मुझे गाजरें, आलू, कीमा, मूलियां इकट्ठे ना करें। देखिए आप मुझे बताएं कि इनको यही नहीं पता, वो गलत नहीं था, आज गलत है, मुझे ये बताएं। चले आज गलत है, हम कल की बात आपने 21वीं तरमीम बात कर ले, रज़ा रब्बानी साहब ने नीचे जो मगरमच्छ के आंसू थे पूरी असेंबली का फ्लोर बैठ हो गया। 21वीं तरमीम में वो कौन लोग थे जो एपीएस पे हमला हुआ था, जो दहशतगर्दों के खिलाफ बना था ना? खुदा के बंदो, लोगों शहरियों में और दहशतगर्दों में तमीज कर लो। आप मुझे तबाह न करें, ना तबाह करें अपने गुस्से में। मुझे ये तबाह काफी कर दिया आपने। प्लीज पहले बात सुन। ये 9 मई को जो हमले हुए थे, किसी के घर में भी कोई घुस जाए, किसी के घर में भी कोई घुस जाए, किसी इंस्टॉलेशन में, ये आप इसको सियासत कहते हैं? मेरा घर भी इंस्टॉलेशन है जिसकी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मेरे कारकुनान की माएं बहनें भी काबिल तकरीम हैं इस आइन के तहत। मेरे कारकुनों का और मेरे रहनुमाओं का, मेरी पार्टी के लोगों का घर भी बायस इज्जत है, उस पर घुसना भी मना है। ये नहीं हो सकता, ये जवाब दे, ये नहीं हो सकता। मैं सवाल जवाब तो ले लूं ना। ये कह रहे कि जो 9 मई के बाद हुआ है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं ना करते एज ए लॉ के ऊपर, किसी के घर पे घुस सकते हैं आप इस तरह से फोड़ कर। जब आप ये बात करेंगे, बच्चे क्यों उठाए आपने? जब आप ये बात, उनके बच्चे क्यों उठाए सर? जब आप ये बात करेंगे कि किसी के घर घुसना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं उस आर्गुमेंट पे आऊंगा कि नहीं आना चाहिए। सवाल इस वक्त आपने ये किया है कि क्या पाकिस्तान का आइन या कानून या सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती है? वो आइन वो जुल्फकार भुट्टो साहब के दौर में भी होता रहा, वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी होता रहा, वो यूसुफ रज़ा गिलानी, जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल हक, उनको क्यों छोड़ा के दौर के अंदर भी होता रहा। अब इशू ये है कि आप जवाब नहीं सुन लीजिए, अब ये अब ये कि जिन 4 चीजें जो हैं वो अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 75 से लेके 5 मेंबर्स बेंच से 14 मेंबर्स तय कर चुकी है, तो उसको आप दोबारा, और ये प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई? जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर 62 साल पुराना लॉ, जिसको बार बार इंट्रावायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहती रही, उन्हें कहा जी ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो जो लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, अच्छा मुझे ये बताएं कि 4 मेंबर्स बेंच जो है उसका फैसला लागू है कि 14 मेंबर्स बेंच का फैसला लागू है? अब चीज ये है कि पॉलिटिकल डायकॉटमी, ये बात नहीं है, बात नहीं है, अब वो डायकॉटमी है। अच्छा अब बरतानिया अमेरिका की आपने बात की है, अब मुझे ये बताएं ना, अमेरिका सारे गुआंतानामो बे में लेके गया था, ये सारे पैलेस्टाइन के साथ जो हुआ है वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कहां पे आ गई? नजर आ रहा है कि वो नहीं करते ना। तो फिर ये है कि आपने 2 एंटे लगाई हुई हैं, एक आप अपनी मर्जी की, और यही चीज
چیز پی ٹی آئی کو یہ فیصل صاحب کو یہ چاہیے کہ کلیئرلی سٹینس لے, یا یہ کہیں کہ 9 مئی کو غلط ہوا تھا, یا یہ کہیں کہ جنہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے غلط نہیں کیا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 9 مئی کو بھی غلط کہیں اور پھر اس کے بعد آپ شفٹ کرنے کی کوشش کریں. میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سر اب فیئر ٹرائل کا جو مسئلہ ہے, دیکھیں کیا یہ معاملہ سول عدالتوں میں نہیں چل سکتا؟ اس کے بعد آپ ہائی کورٹ آ سکتے ہیں, آپ سپریم کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں, آپ اپیل کر سکتے ہیں. کیا پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے, اچھا کچھ بعض قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں جا سکتے کہیں پہ, سارے جا سکتے. آج تک کوئی آسما ایسا فیصلہ نہیں آیا تو ہائی کورٹ کے اندر گئے اور کلبھوشن جادو کا جب ٹرائل ہوا تب اس سے پہلے نہیں جاتے. کلبھوشن کے لیے یہ امینڈمنٹ آئی تھی, نہیں وہ 92 میں آئی تھی, 1992 میں آئی تھی. اپیل جو اور سر وہ چیف صاحب کے پاس, آرمی چیف کے پاس اپیل جاتی ہے, اور سویلین کورٹس میں یہ کلبھوشن جادو کا آئی سی جے کے بعد انہوں نے کیا تھا تو اس نے ویل نہیں کیا تھا. وہ ایک آرڈیننس آیا تھا, کلبھوشن نے نہیں کیا تھا. آپ کی ہائی کورٹ کے اندر آپ جا سکتے ہیں, کلبھوشن کے لیے آرڈیننس آ سکتا ہے, پاکستانی شہریوں کے لیے نہیں آ سکتا. اچھا ماشاءاللہ فیصل چوہدری صاحب کی آواز اتنی اونچی ہے کہ میری آواز جو ہے نا نکل ہی نہیں پا رہی, تو میری آواز میں وکٹم آف مائی ووکل کارڈ. اچھا چانڈیو صاحب, لیکن ایک بات تو ہے نا آسما بہن, چانڈیو صاحب سے بس احترام ہمارے بزرگ ہیں کہ کلبھوشن کے لیے آرڈیننس آ گیا, پاکستانی شہریوں کے لیے کوئی پرسان حال نہیں. یہی تو بات ہے, ہم یہی تو, وہ بھی آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ بھی درست ہے کہ امریکہ کا پاکستان کے اوپر دباؤ, فلسطین کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا, پاکستان کے اوپر دباؤ. دیکھیں آسما, آپ پارلیمنٹ کے اندر ہے, آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک بل لے آئیں اور گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ یہ رائٹ آف اپیل دے دینا چاہیے, تو بالکل ہونا چاہیے نا, کون سی ایسی بات ہے. لیکن یہ اسمبلی جو بڑھن تے دیو وہاں سے بندے اٹھا لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں کہ اس کے اوپر قانونی ترامیم کوئی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہیں, اس پہ میں چانڈیو صاحب, اب چونکہ سیاست کی بات ہو رہی ہے, آپ کا تعلق, آپ نے تو جیلیں بھی کاٹی ہیں, مارے بھی کھائی ہیں, یہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں یہ مجھے بتائیں اس کی کیا ہسٹری آپ نے دیکھی اپنی آنکھوں سے. دوسری بات یہ کہ 9 مئی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس وقت دیوار کے ساتھ لگی ہے. فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا, کس نے کیا تھا, منصوبہ ساز کون, جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کون. میں جس بات کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں, سیاسی انتقام کا, عدالتوں کا, ملٹری کورٹس کا, میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑی مدت ایک عرصہ ان کا مقابلہ کیا, لیکن افسوس یہ ہے کہ ان باتوں کو کوئی یاد نہیں کرتا جو آج معمولی باتیں ہیں, ان پر بڑا بڑا شور شرابہ ہے. ابھی ان کو یاد ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور میرے بھائی کو ابھی یاد آیا ہے کہ میرا گھر بھی مقدس ہے, اس گھر میں بھی نہیں جانا چاہیے تھا, صرف فوجی ادارے کیوں کہتے ہیں. آپ بھول گئے زرداری صاحب کی بہن کا گھر, اچانک رات کو اس میں داخل ہو جانا, راتوں رات زرداری صاحب کی بہن کو اٹھا کر پنڈی پہنچا دیا. تب قانون نہیں تھا, تب کوئی اخلاقی باتیں نہیں تھی, کوئی سیاست نہیں تھی, کوئی اصول نہیں تھا. آپ نے بدلے لینے ہیں اپنا پاکستانی عوام سے سر. آپ کریں, پہلے آپ سنیں, اب آپ سنیں بیٹھ کر. جی حضور, ہر کسی کو اگر آپ نہیں بولنے دیں گے تو پھر آپ ہی بولیں. جی آپ کو حق ہے, میں آپ تسلیم کرتا ہوں, میں سنتا ہوں بیٹھ کر, لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہو وہ آپ نے بھی تو کی ہے. بسم اللہ. راتوں رات زرداری صاحب کی بہن کو اٹھا کر آپ اسلام آباد لے گئے. پھر فیصلہ ہوا کہ سب کی چادر چار دیواری. ذرا صبر بھی کریں علامہ صابرین, ذرا صبر بھی کریں. جی جی چانڈیو صاحب جی. اور انہیں کسی نے تقریباً نہیں دیکھی تھی, اور تو پھانسی آپ مقتل گاہوں سے ہو کر آئے کارکن. آپ نے کیا کیا ہے؟ فینسی پروگرام کر کے آگے چلے جاتے ہو, کرتے کیا ہو؟ لیڈر بھی بھاگتے ہیں کیا؟ آپ کی پارٹی کے لیڈر بھاگ جاتے ہیں. آپ ذرا تھوڑا دھیرے بات چانڈیو صاحب اگر آپ یہ تو جی صحیح ہے, لیکن ماسٹر مائنڈ کا یا میں پوچھ لیتی ہوں آپ کی طرف سے, یہ تو پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے نا چانڈیو صاحب, اور اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے تو وہ آج بھی وہی چلے. دیکھیں بی بی, میں حامی نہیں ہوں کسی بھی سیاسی آدمی کو سزا دینے کا. آپ کبھی نہیں ہو سکتے, یہ ہمیں پتہ ہے. ہم نے کبھی نہیں کیا, ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا, لیکن انہوں نے جب کہا کہ نہیں صرف وہ ادارے نہیں, ہمارے گھر بھی مقدس ہے, تب میں نے کہا
آپ اپنے دور میں ہمارے گھروں کو بھول گئے. زرداری صاحب کی بہن کا گھر وہ گھر مقدس گھر نہیں تھا, وہ پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان کا گھر نہیں تھا. آپ نے کیسے کر لیا؟ میں دیکھ رہا تھا ابھی کل کی بات ہے, بے نظیر صاحبہ کی بیٹی, ملک کے محسن کی بیٹی, ملک کے محسن کی نوازی, اسلام آباد کے دروازے پہ, جیل کے دروازے پہ والد صاحب سے ملنا چاہتی تھی, نہیں ملنے دیا گیا. یہ حکومتیں ہمارے یہاں روایتیں ہیں قائم جو بری ہیں, جو ختم ہونی چاہیے, اچھی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آگے بڑھنا ہے یا اسی طرح دائرے میں سفر ہم کرتے رہیں گے, 9 مئی کو پولیٹیکلی استعمال ہوتا رہے گا؟ دیکھیں نا, یہ اس دائرے کو کیسے ختم کیا جائے؟ میں ایک بات کہہ دوں, بڑی اچھی بھٹو صاحب نے بات کی ہے کہ ماضی کے اعتراف کر ہی آپ غلطیوں سے جان چھڑا سکتے ہو. آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, ان کو پہلے مان لو. اعتراف, آپ ان کا دفاع کر رہے ہو سر, پھر اعتراف کر کے چھڑائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو ابھی فیصل صاحب نے کہا کہ معافی تو پھر نہیں کوئی ہو سکتی, پھر تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے, اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے ابھی فوجی عدالتوں کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. دیکھیں فوجی پہ اٹھنی چاہیے, لیکن ایک قانون بھی ہمارے ملک میں ہے نا, ہمارے ملک میں ہے. اگر قانون فوجی اداروں پر اور فوجی املاک پر حملے ہوں گے تو کیسز بھی فوج کے یہاں عدالتوں میں چلیں گے. اگر معاملہ سویلین ہوگا تو سویلین عدالتوں میں چلے گا. یہ بھی تو مانے 9 مئی کو, اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کس کو معاف کیا؟ پورا پاکستان دیکھ رہا تھا آپ پاکستان کے فوجیوں پر کس انداز سے حملہ آور. اچھا, اس پہ گاڑیوں سے گزر آپ ان کو لاٹھیاں مار رہے تھے. جی, یہ روایتیں نہیں ہے پاکستان کی سیاست. یہ سیاست کا بالکل عنصر نہیں ہے اس کا, اسی لیے اس کا تدارک ہونا چاہیے کہ نہ ہو. لیکن حافظ صاحب, اس کو فنان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ, لیکن انہوں نے پہلے ہاف میں چلے جانا ہے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ قانونی ترامیم اس سلسلے میں ہو سکتی ہیں تاکہ آگے بڑھا جائے, کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کے اوپر ہو رہی ہے, لائک اٹ اور ناٹ. نہیں دیکھیں, ایک تو آسما یہ ہے کہ چونکہ ہماری سوسائٹی کا پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, اور جب آپ بالکل ٹھیک بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بلیم گیمز کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں, اور جب آپ بلیم گیمز کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ایجنڈا چیز کو کنفیوز کرنے کا ہے. آپ کے ملک کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, اس انسیڈنٹ کے اندر پاکستان کا جو لا آف دا لینڈ ہے جو 1967 سے لے کے 23 اکتوبر کے تک رہا, اور پھر اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے جب سیٹ اسائڈ کیا, پھر اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ ایپلنٹ بینچ نے اس کو ریوائیو کیا, اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 ممبرز نے یہ کہا کہ آپ ان سینٹنسز کو اناؤنس کر سکتے ہیں. تو جب آپ کا لا آف لینڈ ہے, اس لا آف لینڈ کے اندر آپ کو اسی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے, اور یہ ٹریٹمنٹ جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے دور کے اندر اس وائلیشن کے اندر آیا ہے, اور ہر ملک کے اندر اسپیشل لاز فار اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. آپ کا ANF کا لا ہے, آپ کا بینکنگ ہے, آپ کا کسٹمز ہے. آپ کے پاس ایک جوڈیشل سسٹم موجود ہے. آسما, اگر 9 مئی کے بعد پاکستان کے ملٹری ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ آتی کہ آپ سویلینز کو ٹرائی کر سکتے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کی میلا فائڈی تھی, اور آپ نے ایک پرسن سپیسیفک لا بنایا ہے. اگر یہ دیکھیں کہ 97 کے اندر آپ کا اینٹی ٹیررزم لا آیا ہے, اس سے پہلے 1967 کے اندر آپ کا ایک ملٹری ایکٹ آیا ہے, اور اس ملٹری ایکٹ کو پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے 5 ممبر سے لے کے 14 ممبرز تک اسے ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے. اور جب 97 کا بھی لا PMLN کے دور کے اندر آیا تھا, جب اس پورے ملک کے اندر آپ کی ٹیررزم تھی, اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ جی اس کی ضرورت کیا ہے, آپ اپنے ریگولر جسٹس سسٹم کو تگڑا کریں. تو یہ ایک کنسسٹنٹ کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے چیزوں کو ڈیورٹ کرنے کا. مجھے صرف کوئکلی یہ بتا دیں, پھر باقی پروگرام میں تو تینوں ہمارے گیسٹ ہوں گے, اس کا انٹرنیشنل جو پریشر ہے اس کا جواب کیا؟ نہیں دیکھیں نا, انٹرنیشنل پریشر تو یہ ہے کہ 1967 سے امریکہ کہتا آ رہا ہو, یہ برطانیہ یا اس کے بعد یورپی یونین, کہ آپ کے ملٹری کورٹس کے ٹرائل ٹھیک نہیں ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس 2 سال پہلے جو ہے گلبھوشن کے اوپر آپ کے ملٹری ٹرائل کورٹ جو ہے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے, اور وہاں کے اوپر بھی انڈیا نے یہ جو سیول لبرٹیز کا لا ہے 66 کا, نہیں اب آپ نہیں دیکھیں, شہری نہیں ہے آپ کا قانون, یہ کہتا ہے کہ سن لینا, آپ کا سن لینا, گلبھوشن شہری نہیں ہے آپ کا نا. پاکستان کا لا, دیکھیں پاکستان کا لا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے پاکستان آرمی
आर्मी का, नेवी का, एयर फोर्स का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है और वो पाकिस्तान के मिलिट्री लॉज की वायलेशन करता है, चाहे वो सिविलियन आर्मी के अंदर है, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर है, चाहे फॉरेनर है, चाहे पाकिस्तान का आम शहरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, उसको आप मिलिट्री एक्ट के अंदर ट्राई कर सकते हैं। और उसकी अपील जो है आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमला किया था। टीटीपी ने जीएचक्यू पर हमला किया था, आपको याद होगा वो, उनको भी तो सजाएं फिर मिलिट्री कोर्ट में हुई। यही तो जुल्म कर रही हैं ना, और जुल्म ये उसको सेकंड कर रहे हैं। नहीं, जुल्म सेकंड नहीं, लॉ है यार, मेरा सवाल पाकिस्तान का लॉ है, पाकिस्तान का लॉ है। प्राइम मिनिस्टर जो है, आपका प्राइम मिनिस्टर कहता आ रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट कहता आ रहा है, नहीं सुप्रीम कोर्ट गलत है, मतलब आज जो सजाएं अनाउंस की गई है वो 7 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत कहा, अगर ये गलत होता तो वो ना कहते। ये 7 मेंबर का फर्ज नहीं था कि ये फैसला करते कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 52 साल क्या होता है, आरजी जो है उसका मतलब 52 साल क्या होता है, फैसला तो हुआ इस वक्त सुप्रीम और नहीं हुआ ना, ये आरजी हुक्मनामे हैं, खौफे खुदा करें तो आपने टीटीपी को मिला दिया पाकिस्तानी शहरियों के साथ। अगर वो फैसला कर देंगे तो भाई हमने पाकिस्तान की सलमियत के ऊपर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो अक्रॉस द बॉर्डर हमले आज भी कर रहा है। अच्छा, आप उसको इन चीजों को नहीं मिला सकते। बात मान ली फैसल चॉइस साहब, इस मुल्क में हैदराबाद ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था, याद है आपको? बिल्कुल सही है, होता रहा है ये सब कुछ, ये होता रहा, किसने किया? ये जमहूरियत के जो अलमबरदार आजकल बने हुए हैं ना, इन्होंने किया है। बात नहीं डाइवर्ट करने के बाद आप गलत बात कर रहे हैं। साहब मुझे ये बताएं, लॉ की है नहीं, आप लॉ की गलत बात बता रहे हैं। मिलिट्री कोड आर्मी एक्ट 1952 का है, 1967 का नहीं है। यार 67 में अमेंडमेंट आई है। इस बहस से आगे निकलते हैं, आपने खुद तस्लीम किया है कि लोगों ने हमले किए, क्या जो हमले करने वाले थे एहतजाज करना आपका हक है? नहीं, एक सेकंड, उसको आप दहशतगर्दी कहेंगे तो मुझे ये बताएं कि दहशतगर्दी क्या? आपने जो बंदे छोड़े हैं, जो भी नहीं आपने छोड़े क्यों हैं फिर? आपने छोड़े क्यों हैं? आप इस मुल्क के अंदर नहीं आपने छोड़े क्यों हैं? ये मुराद राज साहब की, मैं सिर्फ मुराद राज की नहीं, मैं लंबी बात करता हूं। एक 45 बंदों की लिस्ट है, जिसने किया उसको छोड़ दिया। ये सवाल ये बताएं ना, पीटीआई के दौर में अगर एक या दो इंसिडेंट एक या दो छोड़े आपके दौर में, अगर एक या दो इंसिडेंट होते तो समझ में बात आ जानी थी कि ये इमोशनल हुआ है। और सर 45 पूरे मुल्क के अंदर 62 जगह पे अगर हुआ है और अभी भी आप ये बात सही है, और अभी भी आप जस्टिफाई करते हैं वो बंदे जिन्होंने छोड़ दिया, अल्लाह बेली जी जाओ तुम घर जाओ, वी विल नॉट आस्क यू। आज से 3-4 बार पहले आईएसपीआर ने कहा कि जी आप अपनी जो गलती आपने हुई है आप उसको एक्नॉलेज करें और आगे चलते हैं। आईएसपीआर कैसे कह सकती है, किस इख्तियार के तहत? यार वो स्टेक होल्डर है, वो स्टेक होल्डर। यार ये खुदा उनके घर जाके आपने या मुल्क में आईएसपीआर की हुक्मरानी होगी या मुल्क में आईन के कानून की हुक्मरानी होगी? आप लोग आईएसपीआर का ढोल कैसे बजा सकते हैं? हाउ कैन यू डू दैट? यू आर, आपने और मैंने, हम वकील हैं, हमारा काम आईन और कानून को प्रोपेगेट करने के बाद ये जो आप बात यही ये जो बात इस वक्त कर रहे हैं ना, ये कानून वी आर नॉट द मीडिया पीपल, ये दिलचस्प बात है। हम मीडिया में बैठे हुए हैं, ये कहेंगे इमरान खान की, अच्छा इमरान खान मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं, वो वीडियो चलाएं, लेकिन मैं नहीं चला सकती। खुदा के लिए आप वकीलाना का बात करें, हमारा क्या जरूरत है? फैसल चॉइस साहब, ये सारी बातें अगर आप 2018 से 22 तक करते ना, कसम खुदा की मैं आपको बताती हूँ, ये जमहूरियत, ये इंसानी हुकूक, तो मैं आज खैर आपके साथ हूं इस मामले पे, जमहूरियत के मामले पे हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने हमेशा की है। फैसल चॉइस साहब देखिए, मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, नहीं अपनी जाती हैसियत। आप ये बताएं कि सिर्फ 103 लोग उन सैकड़ों में से चूज किए गए हैं, तो क्या ये एक रिस्ट्रेंट नहीं है? क्या ये सिंबॉलिक नहीं है? मगर उनको फेयर ट्रायल का कैसे फैसला होगा? जो जज बिठाया है वो भी फैसल चॉइस साहब, एक सेकंड मुझे सवाल पूछे थे। नहीं मैं लेने लगी हूँ, मैं लेके जाती हूँ। नहीं पहले ये देखिए, ये जो सवाल है ना, ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि उनको बंद कमरे में फेयर ट्रायल जो कि ओपन नहीं, पहली दफा हुआ है सर, पहली दफा ना हो क्या है तो सवाल तो उठ रहा है, पूरी दुनिया ये सवाल उठा रही है। नहीं, दुनिया ने सवाल उठाया ना, दुनिया ने सवाल उठाया है जब ये सेंटेंसेस अनाउंस की गई हैं, जब जब दिसंबर के अंदर रिलीज की गए थे कुछ लोग, उस वक्त तो अमेरिका ने नहीं कहा था, बरतानिया ने नहीं कहा था। सवाल अपनी जगह पे बहुत है, इस पे हम पूछेंगे कि अब अमेरिका क्यों बोल रहे हैं, मगर सर मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होता है। अच्छा मैं अब ब्रेक ले लूं भाई, ब्रेक ले लूं? हाँ प्लीज ले लें। अच्छा आप फैसल को कॉफी पिलाएं जरा, मेरे ख्याल है कॉफी ना होने की वजह से बहुत गुस्से में। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और रिचर्ड ग्रेनेल जो के ट्वीट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अफनान साहब, अभी ये जो रिचर्ड ग्रेनेल के मैसेजेस आ रहे हैं और आप देख रहे हैं ट्वीट्स उनके, परेशानी है आपके कैंप्स में? और ख्वाजा साहब ने भी उनको एड्रेस किया उनके बारे में, यानी वैसे तो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के बारे में किया, लेकिन उन्होंने जो किया उसमें उन्होंने टैग किया IMF को भी और USAID को भी। परेशानी है कैंप्स में, नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर माजी में भी बहुत दफ़ा बहुत सारे मामलात पे रहा है और उसका जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी लीडरशिप है उसका बड़ा अच्छा मुकाबला भी किया गया है और इस तरह भी हुआ है कि बिल्कुल आगे लेट गए, जो उन्होंने कहा वो मान लिए बात। तो हम जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। हम एक सॉवरन नेशन है और इस तरह कोई, जिस तरह रिचर्ड ग्रेनेल साहब जो हैं वो मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल उनको ज़ेब देता है, क्योंकि ये देखें अभी तो वो पोजीशन होल्डर ही नहीं है। फिर ये है कि जब हुकूमत आएगी, नया पूरा सेटअप आएगा, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, फिर उसके बाद पॉलिसी इवॉल्व होती है, फिर उसके बाद अभी से IMF को टैग करना इस तरह और इतना इंडिकेटर तो है ना, आप इससे तो नहीं इनकार कर, खुसूसी एलची हैं भाई, कोई मतलब स्पेशल इन्वॉय की, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है उनकी इंक्लिनेशन और उनका माजी आप देखें कि वो रहे हैं, रशिया के अंदर भी सफीर रहे हैं, बाकी जर्मनी में भी, और उनका बड़ा एक किरदार है उसमें। नहीं, वो मैं देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अनडिप्लोमेटिक है, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है जिस तरह वो मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। बेहतर ये होता है कि अगर उनको कोई खदशात हैं तो जब वो हुकूमत में आते तो वो थ्रू एक ऑफिशियल चैनल अपने कंसर्न जो है वो रिले करते, बजाय इसके एक पब्लिक फोरम के ऊपर इस तरह जो है वो मामलात को डिस्कस किया जा रहा है, तो शायद बेहतर होता। लेकिन अब उन्होंने कर दिया तो मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। हमने पहले माजी में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके किए थे और $5 बिलियन की जो ऑफर थी उसको भी ठुकरा दिया था बिल क्लिंटन साहब की। तो हम जो है वो माजी में भी ये हमारे साथ मामलात होते रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर, बल्कि सत्ताजी साहब की किताब है बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटीज़, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि उसके बाद एटमी धमाकों के बाद मुझे एक मीटिंग पे मैडलिन ऑलब्राइट मिली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उस वक्त, और उसने कहा कि आपने एटमी धमाके किए, अब आपकी हुकूमत नहीं बचेगी। और उसके बाद हुकूमत चली गई, रिजीम चेंज। वो हुकूमत तो अमेरिका के बगैर, आपको पता है, कहते हैं उस वक्त तो इतना इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने जो है वो, ये मैं आपको बिल्कुल उनकी किताब में भी लिखा है, उन्होंने मुझे खुद भी बताई बात, ये दिलचस्प बात नहीं है कि कल तक जो रिजीम चेंज का आप कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से था, अब अमेरिका की जो नई इंतज़ामिया आ रही है वो तो कम्प्लीटली आपके साथ नज़र आ रही है। ये हुब्बे इमरान में है या क्या? आपको क्यों इस कदर मोहब्बत का इजहार हो रहा है? नहीं, देखिए, आपको रीड करना पड़ता है। When the new administration comes, obviously पाकिस्तान ने उनके साथ एंगेज होना है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो नई कैबिनेट आ रही है, दे आर वेरी ब्लंट पीपल। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि आपने उनको पहले अटैक किया, पाकिस्तान से अटैक हुआ। रिचर्ड ग्रेनेल वाज नॉट ट्वीटिंग इसके ऊपर, अब यहाँ पे पाकिस्तान फ्लैग हो गया। ये सी, आप उनको आइसोलेशन में नहीं देखें। मगर इससे उनको परवाह है जो अटैक क्या हुआ, वो एक चैनल की तरफ से जो खबर थी, देखे ना, तो वो तो उनके बारे में अमेरिका में भी छपती रहती है। देखे ना, वो अपने मीडिया को भी इस तरह से ट्रीट करते हैं। ये वाला जो सेगमेंट है रिपब्लिकन्स का, ये वो सॉफ्ट पीपल नहीं है, दे कम वेरी ब्लंटली, बिकॉज जो ट्रंप हैं वो भी बड़े ब्लंट हैं। वो भी ट्वीट पे, आपको पता, बड़े इंपॉर्टेंट फैसले ट्वीट के ऊपर ही कर देते थे, और वो कर देते कि इशू इस वक्त ये है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है। देखिए, अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में रहा, 97 के हालात और 2024 के हालात शायद एक जैसे नहीं हैं। उस वक्त भी आपने बिल्कुल ना की थी, लेकिन फिर पाकिस्तान की मुआशत कहाँ पे आई? जब तक 9/11 नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हम जो अमेरिका का मान लें, हम कोई गुलाम है? नहीं, हिस्ट्री देखिए, मतलब असल अब हमारा जो इस पे स्टेटेड पोजीशन ये है, जो आपका सवाल है, गुलाम है, ये आजकल बड़ा फैशन में है। सो मैं कोई 100 दफा दिल्ली में बात करता हूँ, ऑब्वियसली नहीं, तुम सब आज़ाद हो। हाँ, बात ये है, हकीकी आज़ादी। बात ये है कि हमारा स्टेटेड पोजीशन ये है। 7 नवंबर 2024 को जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कांग्रेचुलेट किया ऑन विनिंग इलेक्शंस, और साथ में उन्होंने ये कहा कि वी एक्सपेक्ट कि Donald Trump admin will be independent, unlike Biden administration. That was extremely biased towards Imran Khan and his government, because the narrative which was
which was fielded there through Hassan Haqqani by General Bajwa, and he said that we expect him to be neutral. ہم یہ دیکھیں فیصلے ہمارے یہیں پہ انہوں نے آپ کی بات مان لی، انہوں نے دیکھیے مطلب عمران خان صاحب کا اتنا انفلوئنس ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کی بات مان لی یا ان کی انتظامیہ نے بات مان لی جو انہوں نے ٹویٹ کیا. دیکھیے ہم آپ کو اپنی پوزیشن نہیں، ہم اپنی آپ کو پوزیشن بتا رہے ہیں، پھر آپ صرف یہ بات دیکھیے. دیکھیں اس کے بعد یو کے گورنمنٹ ہوتا ہی ہے آسما کہ ہم ایک گلوبل ولیج میں ہیں، پھر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں انٹرنیشنل ورلڈ پہ بہت زیادہ. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ملٹری کورٹس پہ. دیکھیں انہوں نے تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، جب آپ کو کس نے کہا تھا نہیں، آپ کو ہیومن رائٹس وائلیشن کا کس نے کہا تھا، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ جو ملٹری کورٹ ٹرائل کریں، آپ اوپن کورٹس میں ٹرائل میں ہوتے ہیں تبھی سزا ہو جاتی ہے. وہ بات بالکل صحیح ہے، مگر آپ اس پہ آئے نا کہ امریکہ جو ہے اعتراض کا روم دے رہے ہیں نا. ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے، اعتراض کا روم نہیں جو ہے وہ کیوں چاہتا ہے نہیں، تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے گورنمنٹ آف امریکہ کو یا امریکن ایڈمن کو نہیں انڈلج کر سکی نا، ان سپائٹ آف دا 5 دن میاں صاحب بڑے میاں صاحب وہاں پہ بیٹھے رہے، بٹ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی کسی ٹاپ اسی معاملے پہ آبویسلی، اور کوئی زکام چیک کروانے لابنگ کرنے گئے تھے، لابنگ کرنے تھے، اور لابنگ وہاں پہ لابنگ فارمز. اب میں آپ کو بتاؤں مارک ایلن سیگل آپ نے نام سنا ہوگا، شہید بینظیر بھٹو کی وہ کرتی تھیں، وہ وہاں پہ لابیسٹ تھے، اور زرداری صاحب ریکارڈ پہ ہیں کہ وہاں پہ تو لابیسٹ ہی کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایک میکنزم ہے، ایک طریقہ کار ہے. پھر آپ نے کیا کیا، مگر کسی نے بھی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پہ اٹیک نہیں کرنا ہے. نیوکلیر پروگرام پہ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. آپ یہ مجھے بتائیں نا، تو اچھا یہ ایک پہ ابھی عفنان اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ابھی تک ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے، وہ آفیشیل پوزیشن میں نہیں ہے. نیوکلیر پروگرام کی حفاظت ہر پاکستانی کرے گا، وہ ہم ہیں، یہ ہیں، وہ ہمارا ہے پاکستان کا. جس طرح سے میں شہداء کا نام سیاست کے لیے استعمال کرنے کا بہت مخالف ہوں، کیونکہ شہداء ہمارے ہیں، چاہے وہ ہمارے کارکن شہید ہو، فوجی کے، رینجرز کے. اچھا ایک ون سینٹنس سر، جسٹ ون سینٹنس، پھر آپ پورا کمپریہنسو. میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستانی ڈائسپورا جو کہ پاکستان کو ریمیٹنسز بھیجتا ہے، آپ ان کو کانسٹنٹلی تھریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جو کہ آپ یہ پاسپورٹ بلاک کریں گے، ہم نائکاپ بلاک، ان میں اندر غصہ بھی ہے. سول نافرمانی بھی تو نہیں بنتی نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو اپیل ہے نا، کوئی فورس تھوڑی، کوئی کن پٹی پہ بندوق تھوڑی رکھی ہے، جس نے کرنا کرے گا. کہ ایف پاک ریجن ہوتا تھا اور اس کو ایک باراک اوباما نے کیا تھا، جو ہے اس کا اپوائنٹ ہوتا تھا، اور اس کا ایک بڑا مشہور این وائی جو تھا وہ زلمے خلیل زاد تھا. کتنی باتیں ہم نے اس کی مانی تھی. یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی کال آئے گی تو آپ کہیں گے ایبسلیوٹلی ناٹ، آپ کہہ سکتے ہیں. مشرف صاحب لیٹ گئے تھے، آپ آئی ایم ایف دیکھیں وہ لیڈرشپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مطلب عمران بھائی بل کلنٹن نے میاں صاحب کو لے کے گئے تھے پہلی دفعہ. میری گزارش سن لینا، اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اپنی کتاب میں لکھا ہے. رچرڈ آرمیٹیج کی انڈر سیکٹری تھا وہ، اس کی کال آئی، 7 باتیں اس نے مجھ سے کہیں، میں 9/11 ہوا تھا نا، فور ہیونز سیک. اس کے بعد اس نے رچرڈ آرمیٹیج، میری گزارش سنیں نا، رچرڈ آرمیٹیج نے کیا کہا کہ میں نے تو یہ دھمکی نہیں دی تھی کہ I will send bomb Pakistan to the Stone Age. یہ تو میں نے دی نہیں تھی، آفیشلی اس نے کہا، اور انہوں نے ہمیں یہاں پہ کیا بتایا اور ساری باتیں مان لی. مگر چانڈیو صاحب ابھی انہوں نے ریفرنس دیا کہ بی لابسٹ وہاں پہ ہائر کرتی تھی، ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. ابھی نواز شریف صاحب کا انہوں نے کہا کہ وہ گئے اور ہائر نہیں ہوئے ان سے لوگ، یا انہوں نہیں انفلوئنس کر سکے اپنا. آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کی اتنی محبت ہے کہ وہ ہمارے واقعی وہ عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے، ان کو یا اقتدار میں لایا جائے؟ کیونکہ ریورس کرنے کی بات عارف الوی صاحب نے کی ہے کہ جو رجیم چینج ہے اس کو ریورس کریں اور باقی سارے معاملات آگے چلائیں. میرا خیال ہے امریکہ کو کسی شخصیت سے محبت نہیں ہے، امریکہ کو اپنے مفادات سے محبت ہے. میرا اپنا خیال ہے. ایک عرصے دراز سے میں دیکھتا ہوں جن شخصیات سے پیار کیا، وقت آنے پر ان سے آنکھیں بھی پھیر لی. ابھی ساری دنیا ایک طرف ہے، ساری دنیا ان کو بڑا تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے امریکی صدر بول رہے ہیں. پوری دنیا بول رہی ہے امریکہ کو مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے لیے اور اسرائیل کو روکنے کے لیے. نہیں مانتا، کوئی دباؤ قبول نہیں کرتا. ہم دباؤ کے لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ دباؤ ڈالے گا تو ہم یوں کر دیں گے. ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو مسلمانوں کی پرواہ نہیں ہے، ان کو پاکستان کی کیا پرواہ ہوگی. ہم پاکستان میں جو بیٹھے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں حکومت دلا سکتے ہیں. ہم مرے جا رہے ہیں. بی بی نے لابنگ کی ہوگی، بھی ضرور کی ہوگی. اس ملک میں کیا دنیا میں ضروری چیزیں، لیکن بی بی نے جو بھی پالیسی کی وہ ایک باوقار پالیسی تھی. بی بی کبھی جھکی نہیں ہے.
بی بی نے کبھی کمزوری نہیں دکھائی. میزائل پروگرام دیکھ رہے ہیں, بھٹو صاحب کا ایٹمی پروگرام دیکھ رہے ہیں, کبھی کہیں نہیں جھکے, باپ بیٹی کھڑے رہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں, یہاں بھی کہتا ہوں, میڈیا میں کہتا ہوں, پاکستان کو قوم پرست پاکستانی سیاستدان قیادت کی ضرورت ہے, جو بھٹو اور بیٹی تھی. ابھی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کو قوم پرست پاکستانی قیادت چاہیے. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ بلاول صاحب میں وہی صلاحیتیں جو ان کی والدہ میں ہے, تو آپ جو ان کے نانا میں ہے. ٹھیک, آپ کو لگتا ہے کہ اگر کال آئی تو پاکستان کہے گا ایبسلیوٹلی ناٹ؟ اس وقت میں زیادہ تبصرہ تو نہیں کر سکتا, لیکن جو عوامی طاقت ہے وہ خان صاحب ہے, اور خان صاحب ان کے وہاں تو ہاتھ جوڑے کھڑے, کہیں کچھ بھی کہیں, تیار تو بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہم مداخلت قبول نہیں کرتے تھے, یہ مداخلت قبول نہیں کر رہے ہیں. وہ جو دھمکی دے رہے ہیں یہ مداخلت نہیں ہے, اپنے فائدے میں مداخلت ہے تو قبول کر رہے ہیں, اور ویسے کریں گے تو نہیں, یہ تو مداخلت ہو گئی. یہ تو امریکی پالیسی ہے, یہ تو پاکستانی ایجنٹ ہو گئے. ایسا نہیں ہے, ضرورت کے قبول کر. کونڈولیزا رائس نے اپنی کتاب میں یہ بتایا ہے کہ وہ ڈیل کس طرح سے ہوئی تھی, اور اس ڈیل کو کروانے میں بھی لابیسٹ کا ہاتھ تھا. یہ جو جنرل مشرف اور این آر او والا, لیکن این آر او کی جو بینیفیشری تھی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف ایک لیڈر تھی, جو یا تو پرنسپل ہوگا یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ جسٹیفائی دی مینز, یعنی اگر کوئی نہیں, آج تو عمران خان نے اسٹیٹ کیا, ان کو کہا, انہوں نے کہا مجھے ڈیل کی آفر آئی ہے, میں نے انکار کیا. تو پھر یہ جو مذاکراتی کمیٹی کہہ ری ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی, یہ حامد رضا صاحب نے ٹویٹ کیا. اگر جو یہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے پی ٹی آئی کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, میں آپ کو عمران خان صاحب کی, بانی پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے بائی دا وے, عمران خان کہے نا. میں تو عمران خان کہتی ہوں, میں تو جب کہا گیا تھا تب بھی کہتی تھی, میں تو پہلے دن سے کہتی ہوں. ویسے وہ آفس صاحب نے کہا تھا وہ چلائیں تو صحیح, وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں چلا سکتے. اچھا, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹ کر دیا نا. دیکھیں جب عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے نا, تو پھر میں یا کوئی اور وہ میٹر نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ حامد بھائی نے مذاکراتی کمیٹی کے حساب سے بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک میرے ورکرز میرے رہنما نہیں ہوں گے میں جیل میں رہوں گا, اور جیل میں رہ کے میں ایکوٹ. پھر مذاکرات کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ اسیران کی رہائی پہ, خان صاحب کی رہائی پہ بات نہیں ہوگی. دیکھیں ہم نے تو یہ کہا تھا کہ کسی بڑے آبجیکٹیو کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہیے. مثال کے طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا, چارٹر آف اکانومی ہو گیا, اور آپ ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف جائیں لانگ ٹرم, یہ جو شارٹ ٹرم پہ نہ, اور اسی پہ بات چیت ہوگی, اور اسی پہ بات چیت ہماری تو یہی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو نہیں, فیصلہ آپ کا.